औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिही बिअदादि कुल्लि मालूम लका। सूरह रहमान से दुआ सेशन का हमारा सिलसिला आपके साथ जारी है। क्रॉनिक किस्म की बीमारियाँ, ला इलाज किस्म के अमराज, जादू, जिन, माशी मसाइल, समाजी मसाइल, तंगियाँ, काले साए, आसे, घुटन, नफ्सियाती मसाइल, ये सारा कुछ कवर करता है कुरान। और सूरह रहमान का ये तरीक़ा जो पानी वाली दुआ के नाम से भी मशहूर है, और बाबा जी सैयद सफदर अली बुखारी रहमतुल्लाह के दर से ये आम करने का हुक्म भी है। दुनिया में बेशुमार नॉन मुस्लिम भी इससे फ़ायदा उठा चुके हैं और अपनी तकलीफ़ और अपनी मसाइल और अपनी बीमारियों से बाहर आए हैं। बचपन में ना दादी मुझे कहती होती थी कि इकरार बिल लिसान तस्दीक बिल कल्ब करना होता है दीन। कख पल्ले नहीं पड़ता था, शायद सारी ज़िंदगी नहीं पड़ा पल्ले। ये इकरार बिल लिसान तो इंसान कर ही लेता है जी, बड़ा आसान होता है किसी बात पे ज़ुबान हिला देना, जैसे कि कलमा पढ़ने के लिए भी ज़ुबान हिलानी पड़ती है। लेकिन ये जो मरहला है तस्दीक बिल कल्ब वाला, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि ये मिलता भी उस वक्त है जब अल्लाह तबारक ताला की ज़ात आप पे मेहरबान होती है। कुछ ऐसे ज़िंदगी के शिकंजों से इंसान को गुजारा जाता है, इम्तहानात से गुजारा जाता है, मसाइल से गुजारा जाता है, जिसके अंदर से गुज़रते हुए उसकी खासी चटनी बन जाती है, मलीदा निकल जाता है। ठीक है, ये मरहले पार करने के बाद फिर वो एक बेबस इंसान, जैसा कि हज़रत बीबी हाजरा ने सफ़ा और मरवा के दरमियान छोटे से बच्चे को छोड़ा और माँ सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ रही है और बच्चा बिलक रहा है और एड़ियाँ रगड़ रहा है। कोई आसरा नहीं है सिवाय उस खालिक के जिसने खलक किया है हाजरा बीबी और उसके बच्चे को। ऐसा ही मामला आप देखेंगे आपके साथ ज़िंदगी में रहेगा। बहुत सारी माँओं को बीबी हाजरा बनना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मुसलमानों को और दीगर इंसानों को भी उस प्यासे और भूखे बच्चे की तरह एड़ियाँ ही रगड़नी पड़ेंगी। ये एड़ियाँ रगड़ने का अमल जो होता है, इसके बाद रहमत आब ज़मज़म की शक्ल में आती है। और ये सुन्नत अल्लाह तबारक ताला है कि हर मुश्किल के बाद आसानी जो है वो इंसान को मिलती है। तो बहरहाल मेरे मुखातिब तमाम वो ऑडियंस हैं जो दुआ सेशन में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, या नए हैं या पहले से शामिल हज़रात ख़वातीन हज़रात हैं। तो ये सूरह रहमान का ऑडियो सुनने का अमल जो कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद की आवाज़ में है। ख़ासा अहसन काम बाबा जी साहब की औलाद में से सैयद शाकिर उज़ैर तोहफ़ा कलंदर के चैनल से करते आ रहे हैं, और मस्त हीलर और अनकंडीशनल लव से डॉक्टर जावेद जो हैं वो भी इस जहाद फी सबीलिल्लाह पे कायम हैं और इस फैज़ आम को आम करने के मिशन में शामिल हैं। दीगर बहुत सारे काके काकियाँ काबिल सताइश हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए ये पैगाम आम करते हैं। हम भी उसी कारवां का एक बहुत छोटा सा रुकन हैं। मैं और मेरी टीम, गो मैं कुरान का राकी हूँ और इलाज मुआलजे करना जो है वो अल्लाह की तरफ से मुझे शोभा दिया गया। लेकिन मैं ये अपने पहले वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि सूरह रहमान का ऑडियो सुनने का ये तरीका जो है ये एक शॉर्टेस्ट रखिया है। इसमें ढेरों दुआएं शामिल हैं। मेरे साथ बाबा जी सैयद हाफिज़ मुबारक महमूद मुबारक शलबांडी वाले बाबा जी, जो कि मस्कीन हैं और अब इस दुनिया में नहीं हैं। मसाकीन का बहुत बड़ा काफ़िला जहाँ तक मेरी आवाज़ सुन रहा है, वहाँ बाबा जी के सबक के साथ इस तरीक़ेकार को अपनी बीमारियों में, अपनी मुश्किलों में ज़रूर इस्तेमाल करें। और किसी भी रहनुमाई के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा हमेशा की तरह जिन्नात की दुनिया पे
मुश्तमिल वो क्वेरीज, वो सवालात पे होगा जो आम तौर पे ऑडियंस के जहन में होते हैं। मेरी टीम में सलमान भाई हैं जो बाबा जी के काके हैं और मिस्कीन हैं, और समीउल्लाह भाई हैं जो कि रावलपिंडी से हैं, हारिस भाई, हुरैरा भाई, यासर भट्टी, और बेशुमार बेटियां भी इसमें काम कर रही होती हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो ये सारा कारवां जो है आप ही के लिए काम कर रहा होता है। ये कुरान का वही मिशन है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको एक आयत भी आती है वो अगले मुसलमान को सिखा दे। तो इंशाअल्लाह ताला आप बढ़ते हैं दुआ के सेशन की तरफ। पानी पास रख लें, एक कप पानी या एक गिलास पानी पास रखें, और जो नए आने वाले हैं उनके लिए मैं कुछ लम्हात और आगे बढ़ाता हूँ ताकि अगर पानी किसी ने नहीं रखा तो वो रख ले। देखें, सूरह रहमान को लोग मुख्तलिफ़ कैफ़ियत में सुनने की तरफ माइल होते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा कि लोग तजस्सुस में इस तरीक़ाकार को इख्तियार करने की तरफ आते हैं, और वो मरीज़ जो कि जेन्युइन बीमारियाँ, लाइलाज बीमारियाँ उसमें मुब्तला हैं या परेशानियों में मुब्तला हैं, तो वो शिफा की नीयत से आते हैं। कुछ इसको सिर्फ़ एक्सपेरिमेंटल बेस पे देखना चाह रहे होते हैं। बात क्या है? बात ये है कि रमज़ान आता है तो एक फ़िज़ा इस्लामी कायम हो जाती है पूरे मुल्क में, घरों में, इनफ़रादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे। और ईद का दिन आने की देर है कि शयातीन आज़ाद होते हैं और दुनिया खींच लेती है अपनी तरफ। तो बेशुमार ऐसे मसाइल में इंसान घुसता चला जाता है, गिरता चला जाता है कि फिर तलाश हक़ की तरफ बढ़ने के लिए उसके पास कोई बहुत ही ठोस वजूहात में से कोई वजह हो तो वो माइल होता है, वरना दुनिया में दिलचस्पियाँ उसके लिए इतनी हैं कि वो उसकी तरफ बढ़ता चला जाता है। तो पानी जिन्होंने पास रख लिया है, दुआ सेशन में मेरे साथ शामिल हो जाइए। आंखें बंद करके 2 दुआएं हैं जो हमने मांग लेनी हैं। उसके बाद जिनके पास सूरह रहमान का ऑडियो है वो घर में सुने, और 7 दिन सुनना है, दिन में 3 बार सुनना है, और 8वें दिन ऑडियो को नहीं सुनना, सिर्फ अल्लाह 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 करके दिल में 3 दफ़ा सुबह दोपहर शाम पानी पी लेना है। और ये आसान तरीका है, लेकिन आपने पूरे यकीन और इन्महाक से इसको इख्तियार करना है। तो पानी पास रखिए, आंखें बंद कीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिही बिअदादि कुल्लि मालूमिन लक। खुद को अल्लाह की बारगाह में उसकी मोहब्बत में पेश कीजिए, जैसे नमाज पढ़ते हुए आप अल्लाह अकबर करते हैं और रजू बिन अल्लाह हो जाते हैं। अपने जिस्म जहाँ पे अपने रब को महसूस कीजिए, उसका वादा है कि वो शौरक से भी करीब है। 3 से 5 सेकंड के लिए अपने दिल की धड़कन को खुद महसूस कीजिए। अल्लाह, अपनी मोहब्बत में मुझे कबूल फरमा। या अल्लाह, मैं हर उसको माफ़ करता हूँ जिसने कोई जुल्म ज़्यादती मेरे साथ की, मेरा कोई भी नुकसान हुआ। या अल्लाह, मैं तेरी मोहब्बत में उसको माफ़ करता हूँ। अल्लाह, तू भी उसको माफ़ फरमा दे, मुझको भी माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, मुझसे जाने अनजाने में तेरी मखलूक में से किसी का कोई नुकसान हुआ है। या अल्लाह, मैं नादान हूँ, मुझे नहीं पता चला होगा। या अल्लाह, मैं अपनी नेकियां तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा, सरकार जिसके अमाल का पलड़ा कमज़ोर देखें उसको अता फरमा दे। या अल्लाह, तू उससे राज़ी हो जा। या अल्लाह, तू मुझसे राज़ी हो जा। आंखें खोल दीजिए, अपना पानी उठाएं,
3 दफ़ा हमने दिल में अल्लाह का है कि 3 घूंट पानी पीना है, तो आंखें बंद कीजिए, पानी पास रख के उठा लें। अल्लाह 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 अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहनों और भाइयों, ज़िंदगी मसाइल मसाइब इन सब के साथ चलती है। नमाज आप लोग पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं। मेरी गुजारिश होगी 2 रकात नमाज नफल सैयद सफदर अली बुखारी रहमतुल्लाह की रूह को इसाले सवाब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे बुज़ुर्ग हस्तियाँ रहती क़यामत तक अल्लाह की तरफ से असाइन होती रहती हैं। ये अल्लाह ही का निज़ाम है। कुछ भला जो आप तक मुझ तक पहुँचा इस मर्द कलंदर, मर्द आज़ाद और वक्त के वली के हाथों, ये सूरह रहमान का पैगाम है, शिफा का पैगाम है। इसको नियत कर लें आगे बांटने की, किसी मुस्तहिक तक ये पैगाम पहुंचा दीजिए, दुआ का तरीका सिखा दीजिए। आप सिर्फ नियत कर लें, अमल कर लें, अल्लाह तौफीक देगा इंशाअल्लाह ताला। यही इसका सदका, यही इसकी ज़कात है। तो बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ, जो जिन्नात की दुनिया से मुतल्लिक़ा सवालात हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं सुलेमान भाई, जो कि बाबा जी साहब के काके हैं और मस्कीन हैं बाबा जी हाफ़िज़ महमूद मुबारक के शलबानी शरीफ से। तो आज के सवालात पे आपकी आसानी के लिए हम गुफ्तगू को जारी करते हैं। जी सुलेमान भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जन्नात की दुनिया के हवाले से कुछ पूछना था बाबा जी। ये बताइएगा कि जन्नात या शयातीन जो हैं, इनको काबू किया जा सकता है? अगर है ऐसा तो क्या ये दुरुस्त है? यार मेरे ख्याल में काबू किया जा सकते वाला सवाल जो है ये एक मिथ है और ये एब्सोल्युटली गलत है। ये एक ही पैगंबर के ताबे रहे जिनका नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई ऐसी मिसाल नहीं छोड़ी जिसमें जिन्नात को ताबे किया हो, ताबे फरमान किया हो, उनसे कोई काम लिए हो, ऐसा जी। कुछ भी नहीं है। तो इनको ताबे करना, पहली बात ये है ही गलत, ये ताबे आते ही नहीं हैं, ठीक है। अच्छा। और दूसरी बात इसमें ये है कि ताबे करके आप चाहते क्या हैं? कोई ना कोई दुनियावी काम, कोई ऐसा ही मामला आप सोचेंगे। क्या मांगेंगे उनसे? वॉल्स की आइसक्रीम मांगेंगे, किसी बैंक से कोई पैसा निकाल के आपके तकिए के नीचे रखते, कोई ऐसी ख्वाहिश होगी। या लोगों को इम्प्रेस करना चाहेंगे। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि होंगी तो बहरहाल दुनियावी ख्वाहिशें। दुनियावी ख्वाहिशों को तकमील तक ले जाने के लिए आप अगर जिन्नात से ताबे करने का कोई प्लान रखते हैं या कोई भी इंसान रखता है, तो मेरा ख्याल है कि एब्सोल्युटली गलती पे है जनाब। तो ये जो आमिल हजरात कहते हैं कि हमारे पास फलां मुवक्किल हैं, ये हमारे पास जिन है, ये क्या हकीकत है? मुवक्किलात होते ज़रूर हैं, जिन्नात ही को मुवक्किलात कहा जाता है। और लोग इसके लिए चिल्ले करते हैं, वजीफ़े करते हैं, अपने शेखों के बताए हुए तरीके पे इनसे दोस्तियाँ गाँठते हैं। कुरान से सूरतें पढ़ के ये कर रहे होते हैं ना। अब कुरान इस मकसद के लिए तो नाज़िल नहीं हुआ था और इस्तेमाल उसका ये किया जा रहा है। मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की है कि जो तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लम सुन्नत में छोड़ के नहीं गए, जिन्नात को ताबे करने का, किसने ईजाद किया? कहाँ से ये सिलसिला लोगों तक पहुँचा? यकीनी तौर पे दीन इस्लाम का इससे कोई तल्लुक़ है नहीं है। ये ठीक। कहीं और से इनपुट हुआ है और फिर लोगों ने अपने मकासद के लिए ऐसा कर लिया। तो आमलीन जो ये मुवक्किलात के ज़रिए काम कर रहे होते हैं और वो ये भी क्लेम कर रहे होते हैं कि हम भलाई के काम करते हैं जी। तो मेरा ख़्याल है कि फिर जब मैंने पहले भी बताई हैं ये बातें कि फिर जब आप मुवक्किल की मोहताजी में काम करेंगे तो आपकी टेंड ज़रूर होगी,
اس دنیا میں تو ہوگی، آخرت میں بھی ٹینڈ ہوگی۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دونوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بے شک جہنم ہے جی۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے کام کروایا جائے یا کسی سے کوئی کام کہا جائے تو اس کا معاوضہ بھی دیا جاتا ہے، تو ہاں، کیا یہ جو جنات سے کام لیتے ہیں ان کو یہ معاوضہ بھی دیتے ہیں؟ اگر دیتے ہیں تو اس کی دین میں حقیقت کیا ہے؟ دین میں تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ایبسولوٹلی یہ تو کوئی خانہ ہے ہی نہیں ہے دین میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ عاملین حضرات یہ تو کام جادوگر بھی کرتے ہیں، جادوگر بھی تو ان جنات اور شیاطین سے ہی دوستیاں گانٹھتے ہیں نا، ان کے ذریعے کام کرتے ہیں جادوگر، بہت بڑا معاوضہ دیتے ہیں۔ نمبر ون تو یہ ہے کہ دین اسلام سے خارج ہوتے ہیں، ایمان سے جاتے رہتے ہیں اگر کوئی مسلمان یہ کام کر رہا ہے۔ اور جو کافر ہیں وہ تو کافر ہی ہیں، اللہ کی مخالفت میں ایسے عمل کرنے کے بعد شیاطین سے دوستیاں گانٹھتے ہیں۔ شیطان کو کیا پڑی آپ کا دوست بننے کا، وہ تو آپ کو حق کے راہ سے ہٹا کے گندگی، فلیت اور ایسے عوامل میں لے جائے گا جو دوبارہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑنے دے گا۔ بے شک اب جو سوال کا آپ کا حصہ ہے کہ جی مسلمان جو نوری علم جس کو کہا جاتا ہے قرآن سے علاج کر رہے ہوتے ہیں، تو معاوضے میں وہ جنات کیا کرتے ہیں یا وہ فی سبیل اللہ کے کام کرتے ہیں؟ فی سبیل اللہ کام کوئی کیوں کرے گا؟ بیسکلی تو وہ الو بناتے ہیں آ کے جیسے ابھی اس وقت بھی اگر ہمارے بیٹھے بیٹھے ایک سفید ریش جن آ جائے کسی بزرگ کی باڈی کنڈیشن میں، وہ کہے کہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہوں یا بری امام ہوں، میں ایسی سرکار کا نام لے کہ میں بابا لال شاہ سراسی والا، کوئی بھی نام لے لے جو اس دنیا میں بزرگ نہیں ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کسوٹی کیا ہے اس کو جج کرنے کی کہ کیا وہ سچا ہے؟ اور اگر وہ سچا بھی ہو تو کیا آپ اللہ کو چھوڑ کے کسی جن کی محتاجی میں کام کریں گے؟ نہیں بھائی، جادوگروں سے بھی معاوضہ وہی لیا جائے گا، ایمان جائے گا۔ اور مسلم کوئی ہے اور وہ نوری عمل کے ذریعے وایا موکلات کر رہا ہے، تو میری ذاتی رائے ہے ضروری نہیں کہ تمام سننے والے اس سے اتفاق کریں، اپنی اپنی آپ کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا ہے اس کام کو کہ جنات انسان کے لیے کام کریں یا انسان جنات کی کوئی ایسی مدد کریں۔ معاوضہ تو پھر ایمان کا ہی ہے بھائی، وہ جاتا رہے گا، بالکل ایسا ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ بتائیے گا بابا جی کہ جنات کسی وجود کو اپنانے کے لیے یا کوئی شخصیت، مرد ہے، عورت ہے، ہوں جوان ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے ہوں یا کوئی خاتون ہے، اس کو اگر وہ پسند آ جائے انسانی وجود، تو ہوں کیا یہ خود سے بھی اس کے اوپر جادو کر کے اس کے وجود میں آ سکتے ہیں یا کوئی جادوگر ہی یہ کام کر سکتا ہے؟ جادوگر تو خیر کر ہی لیتا ہے، خون میں یہ شامل ہو کے ساتھ گردش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں تو ہمیں بتائی بھی، یعنی ان کا دخول انسانی وجود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، بات کے مطابق تو پاسبل ہے۔ اب یہ انسان سے دوستی گانٹھ کے آ جائیں یہ بھی ممکن ہے، لیکن عام طور پہ جو جس کی باڈی میں یہ آ جائیں گے یا ایک آئے گا یا زیادہ، وہ انوائٹ کرے گا ان کو اپنی باڈی میں ذہنی طور پہ، وہ اس بات پہ کہیں اس کے اندر یہ لالچ ہوگا کہ میری کو دوستی ایسی ہو جائے ایسی مخلوق سے، تو اس شکل میں بھی وہ باڈی میں آ جائیں گے، اور پھر ڈسٹرکشنز جو ہیں وہ بہرحال ہوں گی، کیونکہ آپ کی باڈی مٹی سے بنی ہے اور وہ آگ سے بنی مخلوق ہے، تو یہ کچھ سنگ اچھا ہوگا نہیں، تباہیاں بہت آئیں جی گی جی۔ ٹھیک۔ تو یہ جو معاملہ ہے کہ اگر کوئی انسان ان کو اپنا دوست مان لے، اپنا ہمدرد مان لے، تو اس سارے معاملے کی حقیقت کیا ہے؟ دوست ہمدرد کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، میرے ذاتی تجربات میں اتنے سالوں میں یہ باتیں گزری ہیں، لیکن ایسے کوئی نیک جن اگر ہوں تو وہ پھر انسانی باڈی کے اندر نہیں آئیں گے، وہ باڈی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، آپ کے گرد و نواح میں رہ سکتے ہیں، کسی بات پہ آپ کو آپ کے دماغ میں بات کر کے انفارم کر سکتے ہیں،
दोस्तियाँ तो हो सकती हैं। औलिया इकराम के लिए ये गर्म पानी के लोटे भी लेके हाज़िर हो जाते थे। हज़रत मखदूम साबर, अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलिर शरीफ वाले, आपके साथ भी जो किताबों में मिलता है, वो अब्दाल नाम का एक जिन था जो सिलसिला कादरिया से था, वो मुआवनत करता था के साथ। कलियर शरीफ के वाक़यात में भी वो साथ रहा और आगे भी साथ रहा। अब उसका इजरा हज़रत बाबा फ़रीद शकरगंज रहमतुल्लाह के दर से हुआ था। तो इतने मामला तक की तो आपको भी इजाज़त है, मुझे भी इजाज़त है, लेकिन उस पे डिपेंड करना जो है वो मैं समझता हूँ अक़ीदा तौहीद को बर्बाद करने वाली बात है। जी, बेशक। ये बताइएगा कि ये फिर अशिया को हरकत भी दे सकते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना चीज़ों को या कुछ इस तरह का सिलसिला ये कर सकते हैं? एनर्जी की फ़ॉर्म मैंने पहले बताया है ना कि ये एनर्जी की फ़ॉर्म है और ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। दीन तो बता ही रहा है आपको कि मलका बिल्किस का तख्त लाने के लिए भी वो एक इफ़रीत ने कह दिया और वो ले आते हैं। आज भी आप लोहे की दीवार बना लें, सीमेंट की बना लें, तो ये उसके अंदर से पेनिट्रेट करके आके आपको या आपकी चीज़ को आगे पीछे कर सकते हैं। चीज़ें मेरा जो तजुर्बा है जब ये ऐसे चीज़ को फ़िज़िकली टच करते हैं तो इनको अल्लाह ताला ने ऐसी कैपेसिटी और गुंजाइश दे रखी है कि चीज़ भी एनर्जी फ़ॉर्म में तब्दील होके अपनी एक्चुअल मटेरियल हालत को छोड़ जाती है और इनके अंदर जम होती है। फिर जिस जगह पे जाके ये उसको फ़िज़िकल टच छोड़ते हैं तो अपनी असल शक्ल में, ठोस शक्ल में आ जाती है। यही वजह है कि घरों में कुछ पैसे-वैसे जादू जन्नात के घरों में ये वाक़यात होते हैं, लोगों के पर्सों से गायब हो जाते हैं, ज़ेवरात गायब हो जाते हैं, छोटी-मोटी चीज़ें आगे पीछे कर देते हैं। ये अल्लाह ताला ने इनको एबिलिटी दी है, बाज़ दफ़ा ये शरारतन भी ऐसा कर रहे होते हैं। तो ये जिस वक़्त ये शरारतन आपने कहा कि ऐसा कर रहे होते हैं, तो ये तो फिर ग घरेलू झगड़े और तनाव का सिलसिला नहीं जारी हो जाता? हो जाता है। हो जाता है कि अगर मियाँ-बीवी हैं तो एक तीसरा फ़र्द या तीसरे से चौथा, पाँचवाँ, छठा फ़र्द घर में दाख़िल हो गया, चाहे जादू के ज़रिए हो गया हो, चाहे शरारत में। तो अब रहने वाले तो 2 नहीं रहे, रहने वाले तो बढ़ गए हैं। सिर्फ़ बात इतनी है कि वो उनको नज़र नहीं आ रहे और बाज़ दफ़ा ये औरतें जब अकेली रह जाती हैं घरों में तो उनको एहसास भी होता है कि कोई हमारे पीछे है, किचन में है, बेडरूम में है। हम अकेली डर भी जाती हैं। तो ये अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाते हैं, फिर वसवास ज़हन में पैदा करते हैं। अब बीवी क्लेम करती है जी कि मैं किचन में मुझे को महसूस होता है मेरे पीछे और ख़ावंद आम तौर पे डिनाई करता है कि नहीं, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा, फिर इसके साथ-साथ जो हमारे सोशल मीडिया पे ड्रामे चल रहे होते हैं, हॉरर मूवीज़ चल रही होती हैं और बचपन से देखते आ रहे होते हैं लोग, तो वो भी नफ़्साती एक असर जो है वो मौजूद होता है। ऐसी खातून या ऐसे मर्द पे जो अकेला ज़िंदगी गुज़ार रहा हो कुछ घंटों के लिए और जिन्नात उसको इंटरफेयर करना चाहें, चाहे वो जादू के हों और चाहे वो शरारत के हों और चाहे वो उस घर या उस फ्लैट या उस मकान या उस दुकान के रेज़िडेंट जिन्नात हैं। तो फिर गलतफ़हमियाँ पैदा होती हैं जिससे लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, चिड़चिड़ाहट गुस्सा, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ सारा कुछ होना जी जिसले कोई तीसरा और चौथा पंजवां विच आके जड़ा नहीं नज़र आ रहा होंदा है जी इस तरह। आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और ये बताइएगा कि ये जो आपने हॉरर मूवीज़ का ज़िक्र किया और इसी तरह जो सोशल मीडिया पे मज़ीद किरदार जिन्नात के हवाले से जो बताए जाते हैं, हुँ। ये बताइएगा कि इनको देखने से ये जो ड्रामे हैं या इस तरह की जो मूवीज़ हैं, जिनमें जिन्नात का किरदार है, इनको देखने से वो जो मरीज़ है, अगर वो भी देखे, जो जादू का विक्टिमाइज़ है, तो उस पे इसका क्या असर होगा? अच्छा असर पड़ेगा? यार सलमान भाई पहली बात तो ये है कि घरों में डिवाइसेस हैं, हाथ में डिवाइसेस हैं। पहली बात है कि दीन तो इन बातों को अलाउड नहीं कर रहा, इस तरह नहीं कर रहा। आप जब सोशल मीडिया में सर दे के बैठ जाएंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे या आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगी ऐसी चीज़ें, तो पहली बात तो ये है कि आप दीन वाले तरीक़ेकार को छोड़ के रजूमन सोशल मीडिया हो गए, एक बात तो ये होगी। ठीक। फिर आप क्योंकि ऐसे मौके पे नहायत डूब के, गहराई के साथ देख रहे होते हैं, खुद को आप सीन का हिस्सा ही समझना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही है।
ہم نے یہ دیکھا اور میرا یہ تجربہ رہا کہ یہ تھرو آئیز بھی انٹرفیئر کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے سامنے تو اسکرین چل رہی ہے۔ دو تین اس میں معاملات ہوتے ہیں، ایک تو یہ آپ کے جذبات کو ابھارتے ہیں، دوسرا وسواس جو ہیں تیز کر دیتے ہیں، وہ وسواس جو یہ لانا چاہتے ہیں امیجنری دنیا میں آپ کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اب اس کے آپ پہ برے اثرات ہی آئیں گے، اچھے اثرات تو نہیں آئیں گے، لیکن اس میں اگر دیکھا جائے پوری دنیا، پاکستان بالخصوص، ہمارے بچے مائیں مصروف ہیں گھرداری میں، اور بچوں کے ہاتھوں میں موبائل اور ٹی وی اور ایسی ڈیوائسز دے کے بیٹھی ہوئی ہیں جن کو وہ پارٹ آف لائف سمجھ رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کوئی نقصان تو نہیں، فائدہ ہوگا ہمارے بچوں کی، کوئی بڑی اچھی تربیت ہوگی۔ اور میرے پاس جو مریض آتے ہیں ان کو وہ ایڈکٹ ہیں، یہ سوشل میڈیا کے ایڈکٹ ہیں، نقصانات سے بڑھ کے بات ہے، باڈیوں کے تسلط جا چکے ہوئے ہیں۔ اور میں ایسے بھی میرے پاس کیسز آئے ہیں جس میں خواتین جو کہ خود پڑھی لکھی ہوئی تھیں، وہ ان کے ساتھ آنے والی جو یہ غیر انسانی مخلوق ہے اس کو وہ اپنا دوست، ہمدرد اور غمگسار سمجھتی ہیں۔ علاجوں میں ایسے واقعات بھی آئے کہ مریض کا یہ کلیم ہے، خواتین مریض ہوں یا مرد ہوں، کہ انسانوں سے بہتر رول یہ ہمارے ساتھ دوستی کا نبھا رہے تھے۔ آپ نے ان پہ قرآن پڑھا، ان کو زخمی کیا یا ان کو پکڑ لیا یا ان کو باندھ دیا، تو آپ نے الٹا ہمارا نقصان کر دیا ہے۔ تو یہ کہاں سے فنومیناز پیدا ہوئے؟ یہ ایسے ہوا کہ آپ دین سے تو دور ہو گئے، گھر میں یہ ایسے آپ ڈیوائسز رکھے ہوئے ہیں جن سے یہ معاملات تقویت پکڑتے ہیں، اور جنات کا آنا جانا اب ایسے ہی ہو گیا جیسے آپ کے موبائل پہ سگنلز کا آنا جانا۔ تو جی بے بہت زیادہ شک۔ نقصانات اس سے ہو رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اس سے بھی یہ چڑھ جاتے ہیں؟ کس چیز سے چڑھ جاتے ہیں؟ یہ جس وقت جو اپنے کردار ان کے جو بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کے دکھائے نہیں نہیں جاتے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ چڑھتے نہیں ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں میرے بھائی۔ دیکھیں، جب آپ کی میں تعریف کروں گا تو آپ کے دل میں کیا احساسات جاگیں گے بتائیں؟ بالکل، مجھے تو خوشی ہوگی۔ تو ان کے بارے میں جب فلمیں بنتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ خوش ہوتے ہیں اس سے، ان کا سینہ اور پھول جاتا ہے جی جب ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو یہ پرابلمز آتی ہیں اس سے، ٹھیک ہے، اور نقصان ہی ٹھیک، ہوتے ہیں، فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کا ان باتوں سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پھر خود سے بھی باڈی کو وکٹمائز کر لیتے ہیں۔ کر لیتے ہیں نا جی، ان کے کیونکہ ٹھوس اپنا وجود نہیں ہے نا۔ تو جیسے آج کل یہ بدقسمتی ہے، ہمارے باتھ رومز میں بڑے بڑے شیشے لگے ہوئے ہیں، جب آپ وہاں نہانے جاتے ہیں، اور بالخصوص جب آپ باتھ روم جانے کی یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بھی پڑھنا بھول جائیں، جو کہ اکثر لوگ بھولے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر جب آپ شیشے کے آگے کھڑے ہو کے خود اپنے جسم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ آپ اپنا وہ حلیہ بھی شیشے میں دیکھ کے درست کرنے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں، تو اس وقت ایک بڑا میجر فیکٹر ہے جو آپ بھولتے ہیں اکثر، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہوا ہے کہ خبیث جن اور جننیاں یہ تو آپ کے باتھ روم میں ہوتی ہیں۔ جی بے شک۔ حدیث پوری یہ بھی ہے کہ جو یہ دعا پڑھے بغیر باتھ روم میں جائے گا، واش روم میں جائے گا، ٹوائلٹ میں جائے گا، آج کل تو کیونکہ ٹوائلٹ اور یہ نہانے والا سسٹم اکٹھا ہی لگا ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو آپ بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ خبیث جن اور خبیث جننیاں آپ کی شرمگاہ سے کھیلتی ہیں۔ تو جادو تو یہیں سے ڈیولپ ہو جاتے ہیں جناب، لائکنگ ہو جاتی ہے باڈی کی، کیونکہ ان کا ٹھوس وجود نہیں، جب آپ کے وجود میں وہ آتے ہیں تو وہ فیل یہ کرتے ہیں کہ یہ مثلا میرے وجود میں آگے تو یہ بابا اصل میں نہیں ہے، اب جو بھی دو میرے پاس اندر داخل ہو گیا وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں یہ ایک المیہ ہے، اور اس میں اکثر لوگ، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اسی سے مار کھا رہا ہوتا ہے، اور پھر جب پھنس پھنس آ کے آتے ہیں، کوئی بد دلی سے، کوئی ایم کسی کے بتانے پہ سورہ رحمان کا پانی دعا والا عمل کرتا ہے، کوئی پھر عاملین کی طرف دوڑتا ہے، کوئی عاملین پٹھے سیدھی باتیں بتا دیتے ہیں، کوئی ساس پہ شک کر رہا ہے، کوئی چاچی پھوپھی ماسی پہ کر رہا ہے، ہاں جی،
اور کوئی بیوی پہ کر رہا ہے، بیوی خامدوں پہ کر رہی ہے. ہاں، تو اکثر جادو جو ہیں وہ آپ کے واش روم سے ہی ڈیولپ ہو جاتے ہیں آپ کی غلطیوں کی وجہ سے. جی بالکل. اور یہ بتائیے گا تھوڑا سا اس کے بارے میں کہ واش روم جانے کے لیے جو آیت ہے وہ اکثر دیکھا گیا کہ بھی لوگوں نے واش روم کے دروازے کے اوپر ہی وہ پمفلٹ سے مل جاتے ہیں، بازار سے بھی یا خود سے بھی بندہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. وہ آیت لکھی ہوئی انہوں نے دروازے کے اوپر لگائی ہے یا اس دروازے کے اوپر جو دیوار ہے اس کے اوپر انہوں نے لگائی ہوئی ہے، کیا یہ درست ہے؟ آیت تو نہیں ہے یہ میرے بھائی، یہ دعا ہے نبی جی جی. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے، باقی جیسے دعائیں ہیں یہ بھی دعا ہے. باتھ روم کے دروازے پہ لوگ اس لیے لگا دیتے ہیں کہ وہاں سے دیکھ کے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، ایوائڈ کرنا چاہیے، باتھ روم کے دروازے پہ نہ لگائیں. بعض دفعہ وہ دروازے اندر کی طرف کھل رہے ہوتے ہیں. ہاں، بار دیوار پہ آپ لگا دیں، مذائقہ کوئی نہیں، وہ بھی سیکھنے کے عمل کو آسان کرنے کے لیے. ورنہ تو یہ بچوں کو یاد کرائیں، رات سونے سے پہلے دن میں کسی وقت بچوں کو خود پڑھ کے سنائیں، ان سے پوچھیں تو یاد ہو جاتی ہے خود کو بھی اور بچوں کو بھی. لیکن جب تک آپ کے اندر اس دعا کی اہمیت نہیں جاگے گی، پھر چاہے آپ باتھ روم کے دروازے پہ لگا لیں، چاہے اندر لگے ہوئے بڑے شیشے پہ لگا لیں، وہ بے سود اور بے مقصد سی بات ہے. آپ کو اس طریقے کو اختیار کرنا ہے جو سنت طریقہ ہے. پاس سے اس میں آپ نے جلیاں، کسٹرڈ، فروٹ مکس کر کے ٹریفل نہیں بنانا. جی بالکل ٹھیک. جی یہ بتائیے گا کہ ان پر پابندی ہے کہ یہ اسی کرۂ ارض پر رہیں گے، یہاں سے یہ کہیں جا نہیں سکتے، یا ان میں یہ ٹریولنگ ہے؟ نہیں، یہ پابندی تو آپ پہ بھی نہیں ہے. انسان بہت پہلے چاند پہ جا چکا ہے. ٹھیک ہے، دوسرے سیاروں تک بھی رسائی آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے منع نہیں کیا. آپ کے پاس جانے کی ڈیوائس کوئی مشین ہوتی ہے اور ان کو کسی مشین کی ضرورت نہیں ہے. یہ دوسرے سیاروں پہ جاتے ہیں، بلکہ یہ آسمانوں تک جاتے ہیں. وہ تو قرآن بتا رہا ہے آپ کو، اور وہاں سے خبریں چرا کے لاتے تھے، آج جی بھی لاتے بالکل. ہیں. کہانوں کے کان میں یہ انڈیلتے ہیں آ کے. تو رسائی تو ان کی بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو پرمٹ کیا ہوا ہے، جہاں تک وہاں تک رسائی ہے. دوسرے سیاروں میں یہ جا کے رہتے بھی ہیں، چھپتے بھی ہیں. یہاں پنگا کرنے کے بعد شیاطین جو ہیں یہ دوسرے سیاروں کی طرف بھاگتے ہیں. اور جب ہم علاج میں ان کو لیتے ہیں تو پھر یہ دوسرے قبائل کے ساتھ قبائل ایگریمنٹس کر لیتے ہیں کہ اگر ہم پہ قرآن سے کسی نے اٹیک کیا، ان کے لیے تو اٹیک ہے نا، تو آپ نے میری مدد کرنی ہے. اس طرح 3 4 5 قبائل کے فوراً ایگریمنٹس ہو جاتے ہیں، اور عام طور پہ یہ بلینز اور ٹریلینز کی تعداد میں ہوتے ہیں. اور دوسرے سیاروں ٹھیک. میں بالکل ایسیس ان کو حاصل ہے. جی ایسے ہی ہے. بالکل. دور جدید میں جہاں اتنی ترقی ہوئی ہے، انسان نے اپنے دفاعی نظام کو بھی مضبوط کیا، ہوں طرح طرح کے ہتھیار بھی بنا لیے ہیں. ہوں تو کیا ان کو دنیاوی ہتھیاروں سے مارا جا سکتا ہے؟ جیسے کوئی گن ہو گئی یا... نہیں، کیسے مارا جا سکتا ہے؟ جس کی فزیکل کوئی پوزیشن ہی نہ ہو، اس کو آپ کا بم تو اس کے آر پار گزر جائے گا، راکٹ گزر جائے گا. اور یہ تو بڑا غرق کرنے والی بات ہے اپنے ہتھیاروں کا. ٹھیک ہے، جی ٹھیک. یہ قرآن کے علاج، قرآن کی آیات سے ہی قابو آئے گی بات، اور وہی ان کے لیے تیزاب کا کام کرے گی. بے شک. اور ہم جو رقیہ الشریعہ میں اس وقت الحمدللہ پوری دنیا میں ایڈوانس رقیہ کے معالجین جس سٹیج پہ جا چکے ہوئے ہیں، الحمدللہ ہم جب مریضوں پہ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے باطنی علوم میں سے ایسی آیات سے ہمیں نواز رکھا ہے جس سے یہ جنات جلتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں ماشاء اللہ. اور مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے جنات مسلمان میرے ساتھ بھی ہوئے، دوسرے معالجات بھی کرتے ہیں، پھر وہ نیک لوگوں میں ان کا آ جاتا ہے، اور وہ اچھے جنات جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں. البتہ شیاطین کا کنورٹ ہونا اور دین اسلام میں آنا یہ مشکل کام ہے. لیکن بہرحال سوال تو یہ تھا کہ کیا کسی راکٹ، کسی گولی سے یہ مارے جا سکتے ہیں؟ جی تو ہرگز بھی نہیں. ان چیزوں کا فزیکل دنیا کے لوگوں پہ، جانوروں پہ، نباتات پہ اثر ہوگا یا کسی چیز پہ ہوگا، ان پہ نہیں ہوگا. بیماریوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، انسانی بیماریاں جو لگ جاتی ہیں انسان کو؟ بیماریوں میں دین اسلام میں، قرآن میں یہ مثالیں موجود ہیں نا. حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیماری تھی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ اذ نادیٰ ایوبا، وہ آیت پڑھیں آپ پوری، اس میں ایوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے
शैतान ने मस कर लिया है, जिससे मैं ईज़ा और तकलीफ़ में आ गया हूँ। बेशक। तो पैगंबर के ज़रिए भी उम्मत तक ये पैगाम मौजूद है, और बड़ी मिसालें मौजूद हैं इसमें कि शैतान के मस करने से, सिर्फ मस होता है ऐसे टच करके गुजर जाना, पकड़ लेना नहीं, सिर्फ इनके मस कर जाने से भी इंसानी जिस्म को बीमारियां लग सकती हैं। जैसे कि कैंसर है तो हम इसको जन्नती बीमारी में शुमार करते हैं, रसोलियाँ, ट्यूमर, बेशुमार ऐसे ब्रेन हेमरेजेस, फालिज, बहुत सारी बीमारियां हैं जो शैतानी बीमारियां हैं, जरासीमी बीमारियां नहीं हैं। तो ये बीमारियां इंसान को लगा सकते हैं, कुरान ही इन पे शिफा का काम करता है। वो अल्लाह का वादा है कि हमने कुरान में नाज़िल फरमा दी, ये शिफा और ये रहमत है मोमिनीन के लिए। तो ये अल्लाह के वादे के मुताबिक तो आपकी बीमारी दूर हो सकती है, दवाइयाँ भी बाज़ दफ़ा बेअसर इस पे हो जाएगी। ये जो बाबा जी सफदर बुखारी रहमतुल्लाह का सूरह रहमान का पानी वाली दुआ और ऑडियो सुनने का तरीक़ाकार है, जो हर सेशन में हम दुआ कराते हैं, ये भी बेसिकली शैतानी बीमारियों के ख़िलाफ़ एक मौसर एंटीबायोटिक है। बेशक। ठीक हो गया जनाब। अदरवाइज़ ये आपके रूहानी औरा को मजबूत करता है, आपकी वैसे लगी हुई बीमारियों पे भी शिफा का काम करती है सूरह रहमान। लेकिन बिलखुसूस जन्नाती बीमारियाँ, ऐसी तकालीफ जिनमें शयातीन इन्वॉल्व हो, उन पे ये बिल्कुल बड़ी हैवी डोज है एंटीबायोटिक की, और इससे इंशाल्लाह शिफा होती है। ये काफरों को भी हो रही है, इसमें सिर्फ मुसलमानों की बात बेशक। नहीं है, ये सबके लिए इसी तरह ही है। तो ये था जनाब आपके सवाल का जवाब। जी बाबा जी, बहुत शुक्रिया। आपने हमें बहुत सी अच्छी मुफीद मालूमात के बारे में भी आगाह किया, और अगले प्रोग्राम में नाजरीन हम जो है वो बाबा जी से जादू और जिन्नात और नज़र बद के हवाले से जो है वो पूछेंगे। तो नाजरीन, आप हमारी वीडियो में दिए गए जो नंबर है उस पे इस बारे में कोई भी सवाल हो वो पूछ सकते हैं, और मज़ीद इसके बारे में हमारी वीडियो में मौजूद कमेंट बॉक्स जो है उस पे भी अपने सवालात इरसाल कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।